अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तहरीम काजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं नौजवानों के हवाले से कुछ बात करूँगी जो नौजवानों के कुछ मसाइल हैं। क्योंकि मुझे लॉट ऑफ डीएम्स आते हैं, बहुत से इनबॉक्स आते हैं जिसमें नौजवान ये पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें, हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अनस्टेबल है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमें हम उसे पा नहीं सकते, हम क्या करें। मतलब इस तरह की कंफ्यूजन्स जो यंग एज के बच्चों के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि चलें स्टार्ट हम एक बड़ी फनी सी चीज़ से लेते हैं कि मुझे कुछ लड़कों ने ये बताया जो ज़ाहिर है मेरे फॉलोअर्स हैं और वो गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई चीज़ अपनी डिस्कस करते हैं, तो मैं उन्हें डीएम में तो रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं वीडियोस वगैरह बना के उनका जो भी इशू होता है उसमें उनके लिए और दूसरों के लिए जो भी पॉजिटिव मैसेज होता है वो मैं दे देती होती हूँ। मुझे कुछ लड़कों ने बताया कि अच्छे हैंडसम लड़के जो थे उन्होंने बताया कि लड़कियां हमसे दोस्ती करने के लिए हमारे नंबर्स मांगा करती थी। मतलब आप ये देख लें कि दुनिया जाहिर परस्ती में किस हद तक जा चुकी है कि आप शक्लों को देखते हैं, आप इंसान को नहीं देखते, आप किरदार को नहीं देखते। आपके लिए चीज़ मैटर करती है तो या अच्छी शक्ल मैटर करती है या आपके पास अगर मैटर करता है तो पैसा मैटर कर रहा होता है। सो ये मॉरल डिक्लाइन की और ज़हनी पस्ती की हदूद को छूने का एक मजहर है जो हम देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मेरी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अकल करें, अपनी भी इज्जत का ख्याल रखें और दूसरे की भी। और अगर कोई नहीं चाह रहा आपके साथ इस तरह का कोई रिलेशनशिप कायम करना तो उसको बदनाम करने के पीछे ना पड़ जाया करें, अपनी ज़िंदगी जिएं, अच्छे तरीके से जिएं। खैर, आते हैं उन डीएम्स की तरफ, उन बातों की तरफ जो कि ज़रूरी हैं। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि लड़के जब होते हैं 18 से 20-25 साल की उम्र के, तब उन्हें जी इश्क हो जाता है। अब जब उन्हें इश्क होता है तो उन्हें यकीनन इश्क भी अपनी ही उम्र की लड़कियों से हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि लड़के जो मैच्योर हो रहे होते हैं ना, थोड़ा टाइम लेके हो रहे होते हैं। फिर लड़कों की मैच्योरिटी के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बड़े मैटर कर रही होती है जब रिश्ते वगैरह के मामलात होते हैं। और लड़कियां जो हैं वो ज़रा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ज़रा जल्दी चीज़ें समझ रही होती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो अब होता क्या है कि लड़कियों को ये देखना होता है कि उन्हें देखना होता है कि मैंने किस बंदे से शादी करनी है, और लड़के ये सिर्फ मोहब्बत के उस फैंटेसी में होते हैं। तो अब इस चीज़ से सारी जो वो एक सारा सिस्टम चल रहा होता है ना, वो ख़राब कैसे हो जाता है कि जब लड़का भी चाह रहा होता है कि यार तुम मेरा इंतज़ार कर लो, मैं कोई 5-10 साल बाद सेठ बन जाऊंगा, ठीक है, तो तब तक तुम बैठ के मेरा इंतज़ार करो। ये होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रेयर केसेस हैं, कोई ऐसा कर ले तो कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि आप देखिए ना, हमारी सोसाइटी में जब लड़कियां 20-22 साल की होती है तो उनके रिश्ते ऑलमोस्ट उस वक्त तक आ चुके हुए होते हैं और पेरेंट्स को उसी टाइम में फाइनलाइज करना होता है कि अब क्या करना है, हमने कहाँ बेटी का रिश्ता करना है। लड़के ये समझते हैं कि लड़कियां उनके इंतजार में बैठे रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता। अब देखें, ये सारी बातें अगर मैं इसको और पर्सपेक्टिव्स में लेके जाना चाहूँ, घुमाना चाहूँ, तो मैं बड़ा घुमा सकती हूँ। मैं एक बड़ी क्लियर सी बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि कोशिश करें, बेख्तियारी होता है ये बिल्कुल, इस पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो खुद को इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप से बचाएं। क्योंकि बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा होता है कि कहाँ चीज़ हो सकती है और कहाँ चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, कहाँ बात बन सकती है, कहाँ पेरेंट्स मान लेंगे, कहाँ चीज़ें आसान होंगी, ठीक है, और कहाँ नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप किस इंटेंशन से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। यानी आप शादी करना चाह रहे हैं, आप वक्त गुजारी करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा क्लियर होता है। लड़कियों को भी मैं कहूँगी और लड़कों को भी मैं कहूँगी कि ये बड़ा क्लियर होता है, बड़ा ऑब्वियस होता है
کہ کون سا لڑکا آپ کو شادی کے لیے کہہ رہا ہے اور کون سا لڑکا کہہ رہا ہے نہیں یار پہلے میں تمہارے ساتھ پھرنا چاہوں گا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہوں گا, ہم ایک دوسرے کو جانیں گے. یہ سارے بہانے ہوتے ہیں بھائی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس نے شادی کرنی ہوتی ہے نا وہ ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کرتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے, یہ میرا خاندان ہے, یہ میرے پیرنٹس ہیں اور تم مجھے اچھی لگتی ہو, سو آئی وانٹ ٹو میری یو. ٹھیک ہے, تو اگر تو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے تو لڑکیوں کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ایسی بات کرے تو آپ پیرنٹس کو ملوا دیں. ہو سکتی ہے بات ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتی تو لیٹ اٹ گو. میں نے بہت سی لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو اس سے محبت تھی اور اس نے ہماری محبت کی قدر نہ کی اور یہ نہ کیا اور وہ نہ کیا, دس اینڈ دیٹ, ساری فالتو چیزیں. یہ ایج آپ کی بڑی قیمتی ہے. اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں, شادی آپ کو کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اچھا انسان مل جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایج پروڈکٹیوٹی کی ایج ہے. آپ نے اپنا کریئر بنانا ہے, خود کو سٹیبل کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو اس طرح کے فضول ریلیشن شپس کی وجہ سے اگر آپ خود کو تباہ و برباد کریں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو بہت ضروری ہے اس میں آپ کا پیس آف مائنڈ, ایموشنل اسٹیبلٹی, مینٹل اسٹیبلٹی, ٹھیک ہے, اور آپ کی فزیکل اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ آپ بس عشق کا روگ لگا کے سگریٹیں پھونکتے رہیں یا کوئی شرابیں پینا شروع کر دیں. سو دیز آر ویری بہت غلط چیزیں ہیں. آپ کو اللہ نے مکمل بنایا ہوا ہے. کوئی اگر آپ کو پسند نہیں کر رہا, آپ کو کوئی پسند آ گیا تو اٹس ویری نارمل. انسان اچھے لگتے ہیں آپ کو بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں, چلتے پھرتے بڑے آپ چہروں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کی دسترس میں آ جائے. ہاں لیکن اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ڈو آسک ہر اور ہم, اور اس کے پیرنٹس سے بات کریں, بات ٹھیک ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے صحیح, اوکے, گیٹ میرڈ, فوکس آن یور کیریئر, فوکس آن یور لائف, اچھا بنائیں, بہتر بنائیں, خوشگوار بنائیں. اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپس کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کرنا بند کر دیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں اور بہت سے لوگ جو ہیں مجھے اس حوالے سے کوشچنس بھی پوچھتے ہیں. میری ان کو سجیشن یہی ہے کہ شادی کریں اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں کسی کے ساتھ, واقعی چاہتے ہیں, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جی ابھی ہم اتنے زیادہ اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہیں. تو اللہ رزق دے دیتا ہے, آپ محنت کریں, کوشش کریں, سنسیئرٹی سے چلیں, جس ریلیشن شپ کو بنائیں اس کو سنسیئرٹی سے پائے تکمیل تک پہنچائیں, جائز اور حلال رشتوں کی صورت میں. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کو اگر کوئی نہیں ملا تو زندگی رک گئی ہے. لائف آلویز گوز آن, ٹھیک ہے, زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی, کسی کا انتظار نہیں کرتی, وہ چلتی رہتی ہے, وقت گزرتا رہتا ہے. سو اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں, اچھی ایکٹیویٹیز, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں. بوائز کو تو میں کہوں گی کہ آپ جم ضرور کیا کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فٹنس بڑی اہم چیز ہے, اور کوئی نہ کوئی اپنا شوق, اپنی ہابی جو ہے اس میں ٹائم سرو کیا کریں. اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی ایسی چیزوں سے نکلنے کے لیے. سو میک یور لائف این ایگزامپل فار ادرس, اور بس خوش رہیں.